حماق زبن خندي زي حلف مبتع عزازبي وينو خندي زي ترفي زرسع وين مباح ساقم مسعففي لما دقي كافي تمال كابت زيقو نافي كحل فيو كل حل فيو كله زبن اللواب كله اوانو كحل فيو كله سلام حوات كما يتوعلو كل سلام كونركم تسفان دا غوركو ابس channel زي سبسكرايب كتغبرو خا اندا زاخوركم مالتي يا زادر فزيا ناي طعم رزنه متعزازبي تبل درف وينا بطعمي الفتوى يا كحلف يخلو ززبونو ماسي ززبونو وديو كحلف يزبل حقي خا بعالم زي حلف نجر يلن انتي ترايو زغونه اجندا مت زغونه خنتات مت من مخانا ابت خنتاتتي يخبد يحسم نحنا من مخانا اتحقنا ناتنا خنتات اري ويكا نعو اقاليتو ترايو سترفنبر زي حلف زبهال نجر يلن مالتي زغونه اجندا مت خنتات مت شجرمصا انتي تراي زرينا مسيركم ابت خنتاتتي اتحساسبا ناي سبات قنعنا ناي سبات مرغص ناي سبات امنت ناي سبات ارئينا تراي زحلف نبر يا زي حلف يلن مالتي بزغونه نابتنا حج مدب كبلوكم ابز قدمي جن زوم حوات كابز اسورو يا لو ما انتي مبل 19 معلتن كوين له وي دحر صباحكا سلسه سومنو مخونالو مالتي حجي غزي نوحالو صبو ايكونن تنويح صبو ايكونن مخنياتو نور እንዳ ተወስደ ወይ ካ ኖርማል እንዳሆነ ይዝኸይት ጉዳይ ማለት ንቡር ካ ኹሰድ የብሉን ኦፍ ኮርስ ኩሉ ሽግራትና ንቡር እንዳ ተወስደ መጀመሪያ ከቢድ መስል ድሐር እንዳለመድንያ እንዳመጻና ኢና ካብ ዝበጽሕና ስለዚ ሽግራትና ክንፈትሖም እንበር ክንሎምዶም ወይ ካ ከም ንቡር ገለ ክንወስዶም የብልናን ስለዚ ነዞም ሕዋት እዚኦም ንምፍትሖም ኩሉ ሰብ ዝካአሎ ክጽዕር በዚ ጋጣሚ ደጊመ ከዝሃኽር ይደል ማለት ያ حنتي قال نزغونه دلاي فتح خزاخرو زدلون اتي صباح نغو خنبرو ندلي فتحي اتي صباح نغو خنبرو ندلي حرنت لومي كنلاما مودو خنكل علنا لوم زي تلاما بدنا صباح كنبرو اي نخل كابي امتينا زي نبرنا صباح انتينا نزبنا ولا خنوم صول اي نخلنينا معناته ابانا زي نبركا زي بلكا نخالوت كتبهم اي تخلنيخا زي بلكا نخالوت كتوم صوم اي تخلنيخا كالتشرينو بهاليو ام نو يحزي تقري تطريو تلامامودو نوح يزي زوسد برصقيل اب حد ليتي بوقيلو زحدر ايكونن مالتي يا بزغونه نابتناي حجي مدب كبلوكم مالتي እንደዚህ ከሆነ ቁጥር አንድ ናቸው يا ابزي ستالين حاونا وقداي استزاربو نيرو حجي ابتناي ايرتراين كنتات كما يزل مسيلكم يا بزعبات سرعت بزعبا شعبيه مجمره دليت فتح له يا شعبيه كابسورو زقبوصو دليت فتح له بدحريم زي قبوصو دليت فتح له بدحريم لانغا له بدحريم دغفت له بدحريم ناي دغفت له بدحريم ستالين الله دحر كلهم ستالين ناي موداتا ኤርትራው ማለቲ እነሱ ለእንደዚህ ከሆነ ቁጥር አንድ ናቸው ዜናዋት ዱ 30 አውሮፕላን ሰምበል ኤርፖርት ላይ 30 አውሮፕላን 30 የደርጋ አውሮፕላን አንድ ሰው ብቻ መስዋዕት መከፈለው 30 አውሮፕላን አቃጥሎ ሄዱ ሰዎች ናቸው حجين ماسين መንግስቲ ኢትዮጵያ ይብዛዕባ ጅግንነት ናይ ሻዕቢያ ይዝገልጸሉ ደሎ ዛዕባ ሰራሒት ኮማንዶ 30 አውሮፕላን ሰምበል ኤርፖርት ላይ 30 አውሮፕላን 30 የደርጋ አውሮፕላን አንድ ሰው ብቻ መስዋዕት መከፈለው 30 አውሮፕላን አቃጥሎ ሄዱ ሰዎች ናቸው በታሪካቸው ወደ ኋላ ጎግል አባዱላ ደግሞ ይነግራል ደግሞ አንድ ሰው ነው መስዋዕት አንድ ወጣት አንድ ኮማንዶ ነው መስዋዕት የከፈለ ማለት ከፈለጉ ኢትዮጵያ በሙሉ ማጨለም ይችላል በአንድ ቀን ያጨልሟታል ምን አድርጎ ነው የሚያጨልሟት እኔ አላውቅም አብይ ግን ህርግጎን ነው ኤርትራን አጨልማለሁ ካለ እነሱ በአንድ ቀን ኢትዮጵያ ማጨለም የሚችሉበት መንገድ እንደሚዋጭ ያልተጠራጠረ ስለዚህ እስከዛ ድረስ መሄድ የለብንም ብልጽግና
እኔ እንደዚህ ካረኩ እነሱ ምን ያደርጋሉ እኔ እንደዚህ ካረኩ እነሱ ምን አቅም አላቸው ብለህ ማሰብ መቻል አለብህ ከዛ በኩል ምን ሊደረግ ይችላል እኔ ችግር የለብኝም የፈለኩት አድርጌ ኢትዮጵያ በቃ ጥያት ሄዳለሁ ካል የራሱ ጉዳይ ነው ያ ሕጂ ሰሪን አርኬ زي ما حجي تصمدو سلا زغونه بزعبا جيجنነት ናይ ሻዕብያ ዝምስክር ደሎ ማለት ሕጂ እንታይ መሲልኩም ማሲ ብዛዕባቲ ዘላዴና ሰይዱ ናይ ጽንጽዋይ ንሓሶት ዝተጋነነ ሻዕብያ ንህዝቢ ኤርትራ ሙሉ አደናጊሮምሉ ዝዓበዩ ዛንታ እዩ ሕጂ ብስታሊን ካን ሰምዑደና ብሻዕብያ ወዲና ብደገፍቶም ወዲና ገለ ብኩሉ ወዲናሲ ሕጂ ሞዳታሲ ብስታሊን ካይና ሰምዑደለና ማለት ሕጂ ያ ከምቲ ትፈልጦ ዝደረብረበና ዝኩሉ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሻዕብያ ሞዳቱ ምሰረጋግጽ ናይ ብዙሕ ካብቲ ሰሚዕና ዝዓበና ወይ ካብቲ ሓቂ መሲልና ካብቲ ተነጊርና ዝዓበየ ዛንታ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ናይቲ ገድሊ ኤርትራ ምስ ሰማዕናዮ ሓሶት ይጸኒሑ ሕጂ ስታሊን ዓርኬካ ብዛዕባቲ ኣብ ትስርሒት ኮማንዶ 33 ነፈርቲ ኣብ ኤርፖርት ወይ ኣብ ሰንበል ኣቃጺሎም ተጋደልቲ ኢሎም ንዓና ዘዕበይና ብዛዕባኡ እንዲ ዝዛረብ ደሎ መወዳእታኻ እታ ዛንታ ናይተን 33 ነፈርቲ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ከዘንትዎ ከለዉ 6 ነፈርቲ እየን ነይሮም 6 ነፈርቲ ተን ዝተቃጸላሲ 6 ነፈርቲ እየን ነይረን ኤም ዝብሉ ገለ ሰባት ከዓ ሽዑ ኢትዮጵያ እቲ ዝዓበየ ናታ ናይ ሓይሊ ኣየር ኣብ ናዝሬት እዩ ነይሩ ኣብ ኣስመራ ክንደአን ነፈርቲ እንታይ ክትገብር እያ ከተቐምጥ ኣብ ኣስመራ ክንደአን ነፈርቲ ሲ ከተሕድር ኣይትኽእልን እያ ክንደአን ነፈርቲ ንባዕላ ሽዑስ ኣይነበሩዋን ዝብሉ ሰባቱን ኣለዉ ግን ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ኣብቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውሽጢ ኤርፖርት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኤርትራውያን ክምስክሩ ከለዉ ከዓ 6 ነፈርቲ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ ማለት እዮም ያ ደሳለ ጽሕፍ ከለኻ እንታይ መጀመርያ እታ ሰሪሒት ኮማንዶ ተን 33 ነፈርቲ ኣቃጺሎም ክበሃል ከሎ መጀመርያ 44 ኢሎም እዮም ኣምጺኦም ነይሮም ታ ሕክያ ማለት ያ 44 ኢሎም ኣምጺኦም ድሓር ግን ደርፊ ክሰርሑላ ደልየምሲ 44 ኣብቲ ግጥሚ ዲ ገለ ምእታው ኣብዮም ሰሎሞን ፀሓይ ነቲ ግጥሚ ክጽሕፉ ከሎ ምእታው ኣብዮምሲ ናብ 40 ገለ ኣምጺኦም ድሓር ካብ 40 ሓሲቦም دحسبو دحر حسيبهم ناب كنا يمتيمن ناب 33 يمتيمن مالتي يا تدقايقون ناب 10 شمون تدقايق قال يمتيمن مالتي حجي نعنا شعبيه خماسي اوكي بزح كم زعينات حاسوت قال نغير ندعبينا حجي زقرمنا دلو كنتاي مسيركم ناتنا ودينا نايتهم دقفت ودينا سي حجي موداتاس نستالين كا خنردو موداتا دحر كلهم دقفتسي بزعبا حزباو غنبارن بزعبا شعبيان لومي نستالينن نهايلن كنردو يخفينا دلو مالتي يا كم بحدش كا بزعبا شعبيه نستالينن نهايلنسي نبينهم كلاس موساد ليمي مالتي سالسايم كارغاي يا ارغاي كالو مالتي يا بزغونه ستالين عركي يا منالبات حجي صمدو قال سلازغونه بزع جيجنت ناي شعبيه زارب تقريخا جن بوحدو تي تتفولطو وي تسمع خياسي حق ديو اي حقن تتراغسي صبق نيرو مالتي معناتو شعبيه هاوتيتهم كيهوتو تخا مالتي يا قال تاي زغرمن مسيركم يا ابزخا نيرو حوا ارغاي تزاربو زواج بار حرنتي ارترا زواج بار حرنتي ارترا كم تودو يلك لهم رول موديل ايناي فتوي يقبله زي تقبله اي قبله غداي يكونن ناتي وشتاو بنتي كم عز جميريزي كم قدم حيز لعل حزب تግራይ ጀኖሳይድ እንትፈጽም لا بسر ጀኖሳይድ ከይፈጽም አለ زواج بار حرنتي ارترا نጻነት ኤርትራ ዝቃለስ ዝነበረ ሰርሖ ተግባር ንህዝቢ ዝመርሐሉ ንሰራዊት ዝመርሐሉ ወታደራዊ ህዝባዊ መትከላቱ ሓደ ሰብ ዝሰርሖሲ ነቲ ጽቡቕ ዝሰርሖስ በቲ ሕማቕ ዝሰርሖ ጥራሕ ድኻ ደምዲምካ ትኸዱ እዙይ ስታሊን ንኣብነት ወይ ሂትለር ኣብ ዓዶም ጽቡቕ ሰሪሖም እንተ ነይሮም መንግስቲ ሃይለማርያም ካብዚ ዓድና ይምጎስ ኣብ ዓዶም ጽቡቕ ነገር ሰሪሖም እንተ ነይሮም ከምቲ ሕማቕ ዝሰርሕዎ ተወቕሶም ኩሉ ጽቡቕ ዝሰርሕዎ ነገር እንተሃልዩሲ ኣይምጎስ እንድዮም ይዝደክሎም ትክክል ኣይኮነን يا حجي يا زياده نبزح دق عدناون بزعبا الشعبيه تقوم لاندم حجي حوا ارغاي اي دون نو انتاي علامو نمصاي انتاي كوني زدلي فلتن موديلو نحزباو غنبار غيرو منالبات باهغو خمزا حزباو غنبار سرحه ايرترا تخوينا ايفلتن حزباو غنبارون حزباوي نيرو تي اب سراوي زنورو تحزا حزباوي نيرو غلا يزبللو حزباو غنبار اب لعل تغادلت زنورو اتحزا
كابز حجي قبل على هزبي إرترا زولو التحزة يزغف نيرو يا هزباو جنبارسي إتي قبل على تجارل تزنور التحزة كابز حجي اساس وي كابز حجي هقدف لحن زي هقدف تقولوا له خمسي كابز حجي قبل هزبي إرترا زولو التحزة يزغف نيرو يا تسعان حدن شعبيا أسمرا مستقاطعورو وي مالس زبزح خفالنا إرترا مستقاطعورو اتناصنت كابتا اب تحت الدرج زنبره هزبي إرترا اتوم اب تحت هزباو جنبار زنورو تقادلتي اتناصنت زياده نعوم يزغبا نيرو معناته اتچقونا كابتا اب تحت الدرج زنبره إرتراوي توم اب تحتي هزباو جنبار زنورو تقادلتي ام زياده چقونا نيرو مالتي يا اتناصنت زياده نعوم يزغبا نيرو حجي يا هزباوي نيرو بلو هزباو ناي نبرن معناته تي اب هزبي زورد زنبره كل عمصات كنت تفولطو يو حدا تقادلاي كوبليلو ወይ ሓደ ተጋዳላይ ጠፊኢና ኢሉ ከይዱ ንስድራ ቤቶም ማእሰር ነይሩ ንኣብነት መሓር ተስፋ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ናይ ብሩህ መጻኢ እንድሕር ኣቦ ወንበር ናይ ብሩህ መጻኢ ዝነበረ መሓር ተስፋ ሚካኤል እንድሕር ሰሚዕኹም ሓደ መዓልቲ እንታይ ይብል ነይሩ መሓር ተጋዳላይ እዩ ዓብ ሓወይሲ ተጋዳላይ ነይሩ ንሻዕብያ ጠፊኦም ተጋዳላይ ነይሩስ ገዲፎም ከይዱ ምስ ጎረፎም ጎልጅ ከይዶም ነቡን ኣዲን ኣሲሮሞ 85 ዓመተ ምህረት ጎልጅ ከይዶም ነቡን ኣዲን ጥሪቶምን ኣሲሮሞ يا موداتا تحو مستمولسم لشعبيا فتحهم مالتي لك خمس حجي مش اب سراويت انتي غبرو سخان دحر كابت سراويت هاديم كان دحر كوبليل كان دحر سينو مخا مصيم مش اديخا ابوخا قال مش اسرو ها سخا خاب عسب تقبلل نبوخا مصيم عدا بيتو تو سخا خيفتخا تخدم نبوخا فتحوا لك عز خمس عينه سرارحا اب سحل اللي جمروا ولا تم تقادلت كطفوهم كلوسي نقليهم ናብ ስድራ ቤቶም ከይዶም ይኣስርዎም ነይሮም እዚ መሓሪ ባዕሉ ዘዕለሎ ብዛዕባ ሓው ተጋዳላይ ዝነበረ ማለት ያ ሕጂ እትኻልኻ እንታይ እዩ ኣብዚ ክዛረቦ ፀንሕ ብዚ መወዳእታ ከዓ ሰብሲ ፅቡቕ እንተገይሩ በቲ ፅቡቕ ተመጉሶ ሕማቕ ተገይሩ ከዓ ድሓር በቲ ሕማቕ ማለሲ ዋላ ሕማቕ እንተሰሪሑ እቲ ፅቡቕ ዝነበረ ከተመጉሶ ኣለካ ኢሉ እሞ ዝኾነ ስርዓት መጀመርያ እዞም ስርዓታት እዚኦም ተኣሽም ይኮነን ንዓና ኣቦና ናዴና ኣይኮነን ከምዚ ድሓን ኣቦይን ዋላ ነቦኻ ከማን ድሓር ገበን ገይሩ اوكي ابوها قال بدلات قال حدقات ምናልባት يقرأ تقول التخل ግን ናብ ገበን ሰጋገር ከበቲ አይነት ገበናት እንድሕር ፈጺሙ ግን መወዳእታቱ ጉዳይ ሕጊ ጥራይ ዝፈትሑ በር ኣቦይ ነይሩ ወሊድኒ ዕቢኒ ገለታት ኢልካ ታሽሞት ገብሮ ሸለል ክትብሎ ይትኽእል መንግስቲ ግን ኣቦና ኣይኮነን እዚ ከማን ብዛዕባ ስድራ ቤቲ መንግስትታት ግን ኣቦታትና ኣይኮነን መንግስትታት ንዓና ከገልግሉ ንህዝቢ ከገልግሉ መሪፅና ነውምፆም እዮም يسرحوا نتي هزبي يقلقلوا اندحر زي يقلقلوا خوينهم بحق اندحر زي مرحوا خوينهم اتين بريزنت وين مرح مخان اتمود دار ممرات يولفو بك عارفهم قموت خالي سرحهم خالي بيزنسهم قبروا انت قبروا مرتنا بلو انت قبروا يودادروا يا حقاوان منقستات كم زيم يودادروا انت لم يودادروا انا بروه مصاق فتري انا نزا هاجر ناب بلصقنا ناب معباله خصحاي مروصني الى مموتو تمورصم نتهاجر ناب صبق غدنا اندحر زوزوا خوينم اندحر معباله دفطرو خوينم صبق ولا خوم فطيروم كا غدب አለው አብገለ ጊዜ ካይ ወርዱ ማለት ዝወርዱ ወላ ማሲ ሕማቅ ስለ ዝኾኑ ወይ ካ ፀገም ስለ ዝፈጠሩ ዘይኮነስ አብገለ እዋን ጊዜ ምስ አኸለካ ይወርዱ ወላ ጽቡቅ ስሩሕ ማለት ተደይ ኮን እንድሕር ፀገም ፈጥሩሎ ኣብታ ሃገር እዚ ዘይባል ዕንወት እንድሕር ፈጥሩሎ ካ ተዓለም ክእለ ይጥራይም ዘሎም ታሽም ይኮን መንፈሳዊያን አይኮንን ከምዚ ንመራሕትኻ ምጥላምሲ ሃይማኖት መራሕቲ ገለስ ከም ሃይማኖት ከም እምነት አይኮናን ክነአምኖም ዘለና ነው ሰባት እዮም ከገልግሉና ክመርሑና ናብ ጽቡቕ ክወስዱና ኢልና ንመሪፅና ነምጾም ኣይሰርሑንካ ንኣልዮም ማለት እዩ ገበን ተገይሮም ብሕጊ ነቕርቦም ያ ሕጂ እንድሕር ሕጂ እንታይ ይብላላ ሓዋርጋ ወላ ንበዓል ስታሊን ንበዓል ሂትለር ገለገለ አልዒሉ ኦኬ ሻዕብያውን ልክዖም እዩ ህዝባዊ ግንባሩን ልክዖም እዩ እንድሕር ሕማ እቲ ዝሰርሕዎ ገበናት ካብቲ ዝገበርዎ ጽቡቕ እንድሕር ዝዓቢ ኮይኑ እቲ ጽቡቕ ነገሮም ምዝካር ኣየድልን እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሓደ እዋን ጽቡቕ ነገር ንኣብነት ይነብሮም እሞ ንበሎ ጽቡቕ ስራሕሲ ይነብሮም ብድሕሪኡ ግን ካብቲ ጽቡቕ ዝሰርሕዎ እቲ ዘውረድዎ ዕንወት እንድሕር ዝዓቢ ኮይኑ በቲ ዕንወት ጥራዮም ዝጉምጎም እምበር ንሕና እንተኣሽሙ ኣይንብሎምን ኢና ድሓን እንተኣሽሙ ገይሮም እንድም ጽቡቕታ ነይራቶም እንዲያገለ ኣይንብሎምን ኢና ምክንያቱ ሲ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ነግረኩም ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ንህዝብን ንሃገርን ከገልግሉ ዝመፁ እምበር እዚኦም ከምዚ ኣባት ነፍስና ኣይኮኑን መንግስትታት ሲ መራሕቲ ኣባት ነፍስና ኣይኮኑን
نحن جيجاتاتهم شلل نقولوا قال هم يكونوا دحر زي شرحوا غينهم كوردو ترى يزلو اوكي نعم شو ما كان نمصح حجي نبعل هتلر نبعل ستالين نبعل اسياس كان نمصح اتي ابتلع الحزب زوردو عنوت اميلونات حزب زوردو صنتت انت يا خا صبغنا يزيم كذكر انت يا خا حجي نعم اوكي نابانا نمصح بزعبا سياسه فوركس انت يلك صبغ تذكر انت اوكي سياسي هاجر غيرنا هاجر ابقعنا الكاري خطا شو متكبر ابي لا تهاجر ابي لا تهاجر هاجر لك ارتراوي ها تهاجر سي ابي لا هاجر كاري ارتراوس هاجر كا ارترا انت لك اب ارترا سياسه فوركي السو خم دلايو زغبرلا نعخخا كم جنزب زقدكا زقاصلكا خم عنጨይቲ اب اتون زؤتوكا حزبي خاصخا نعخخا نخوم تكون سريحكا كوم عينت بهالي اب حزباو جمبار فطير متي نعخخا لك زحلف 30 40 عامت كوم سريحكا حجي اسخاسي نبرت ناي سياسه فورك خمقان وصا انت لك ولا حنتي اوكي اذا عينت امصاصا اذا عينت جيجاتات كا مودات انت يسعيون دحريدناها اب تግራይ ጽንተት ፈጺሙ አረጋይ እንታይ ይደድንቕ ደሎ ንመን ይደድንቕ ደሎ አይርድን يعني እትና ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሳሕል ዝተጀመረ ናይ ጌጋ ጉዕዞ ንተጋደልቲ ብጌጋ ሰሪሕዎም ቶም ብጌጋ ዝተሰርሑ ተጋደልቲ 91 ንኤርትራ ምስኣተው ንሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ብጌጋ ሰሪሖሞ እቲ ብጌጋ ዝተሰርሐ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ከዓ ሕጂ ብዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ ከዓ ጆኖሳይድ ኣውሪዱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጌጋ ሪኢኹሞ እቲ ኣብ ሳሕል ክዕረ ዝነበሮ ጌጋ ናብ ተጋደልቲ ሰጊሩ ካብ እስያስ ናብ ተጋደልቲ ሰጊሩ ካብ ተጋደልቲ ናብቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ሰጊሩ ከዓ ኣብ ትግራይ እዚ ይበሃል ዕንወት ኣምፅኡ ማለት እዩ ኣረጋይ ትግራዋይ ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ብዛዕባ እንታይ እስያስ አፈወርቅስ እንታይ ጽቡቕ ኣለዎ ካብቲ ጽቡቕሲ ኣረጋይ ወይ ትግራይ እንታይ ረኺባ እንታይ ኻ خسيبካ እንታይ ናትካ ሞዴል ህዝባዊ ግንባር ብኸመይ ናትካ ሞዴል ኮይኑ እንታይ ልከያ እንታይ ይኽብል ኣይፈልጥን ያነ ያ ሕጂ አይ ዶንት ኖ ምናልባት ብዙሓት ተጋሩ ብዛዕባ ሃገርነት ናይ ትግራይ ኣልዒሎም ጽቡቕ ዛረቡ እዮም ኤርትራ ሃገር ምዃና ከም ፖዚቲቭ ገለ ይርእይዎ እዮም ግን ሃገር ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሃገርሲ እንታይ ሽም ይኮነትን እምነት ኣይኮነትን ሃገርሲ ስኢላ ተስፋ ገለስ ኣይኮነትን ሃገርሲ ክትነብረላ ሎሚ ማለት ማዓስ ክትነብረላ ሎሚ ኣብቲ ብሂወት ዘለኻሉ ግዜ ሎሚ ንኽትነብረላ ፍትሒ ክትረክበላ ወሊድካ ክትዕብየላ ክትፀለላ ውሕስነት ክስምዐካ ኢኻ ሃገር ትሰርሕ እምበር እንታይ ሽም ይኮነኖ ሃገርሲ ሓደ መዓልቲ ገለ ትብላ ሕልሚ ይኮነትን ኤርትራ ኻ 34 ዓመት ርኢና ንዓለም ዋ ከም ኤርትራስ ኣይሃብኩም ኢና ኣይሃብኩም ምክንያቱ እሞን ኣለውልኩም ማሲ ኦኬ ንሕና ጽቡቕ ኣይረኣናን ንሕና ዞምና ኣሽቱ ኣብ ዝናተይ ዕድመ ዘለና መንእስያት ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኣናን ጽቡቕ ዓይዓበናን ሕጂ ካብ ስደት ኣለና ወለድና ኸ እዞም ቅድሜና ድነበሩ ኣባ ሓጎታትና ወለድና ኸ እዞም ኣብ 34 ዓመት ካብ ደቆም ተፈላለዮም ኣብ ስደት ዝዓረፉ ኩሎም ወለድኸ ወላ ኣብ ኤርትራ ድሃይ ደቆም ስኢኖም ዝጠፍኡ ወለድኸ እሶም ኤርትራስ እንታይ እያ ነይራ ንዕኦም ክንብል ኢና ሕጂ ኤርትራስ መዓስ እያ ክትጠቕሞም ነዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ስደት ዝመውት ዘሎ ኤርትራዊ ነዞም ኩሎም ድመወሱ ዘሎ ወለድሲ ኤርትራስ እንታይ እያ ንመዓስ እያ ትኾነካ ያ ኣይ ዶንት ኖ ከምዚ እንታይ ሽም ይኮነና ናይዛ ምድሪ ተልኡኸኻ ናይዛ ምድሪ ፅሑፍተናሲ ሃገር ክንፈጥር ኣይኮነን ወይ ሃገር ክንሰርሕ ኣይኮነን እታ ድሰርሐከያ ሃገርሲ ክትነብረላ ክኢልካ ዶ ኣይከኣልካን እዩ ወይ ከዓ እስኻ ኻ ግኖፎ ዳሓን ብዛዕባ ሃገር ምስራሕ ኣይምስራሕ እስኻ ከም ሰብ ምስ ተፈጠርካ ተቐዳማይ ዕላማኻ እንታይ እዩ እስኻን ስድራ ቤትካን ብሰላም ምንባር እዩ ስለዚ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ትነብረሉ ዝነበርካ ግዜ ኣብቲ መሬታ ቦታትካ ኣብቲ ዓድኻ ኣብቲ ሃገርካ ብሰላም ክትነብር ክኢልካ ዶ ኣይከኣልካን እዩ ትሕቶ እምበር ሃገር ፈጢርካ ዶ ኣይፈጢርካን ሃገር ኔራትካ ዶ ኣይነበረትካን ገለ ኣይኮነን ከምቲ መቐዳማይ ዮሴፍ ገብርይዎ ዝበሎ ኢኻ ኤርትራውያን ኣብቲ ግዜ ሃይለ ስላሴ ሃገር ይውንኑ ነይሮም ንኤርትራ ይውንንዋ ነይሮም ነቲ ካርታ ጥራዮም ዘይውንንዎ ነይሮም ነቲ ካርታ ናይ በይኖም ኣይነበረን ሕጂ ኸ ኤርትራውያን ነቲ ካርታ ናይ በይንና ኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ተፈሊና ኢሎም ይሕጎሱ ተኾነ ንኤርትራ ግን ኣይውንንዋን እዮም ንኤርትራ ስትረፍ ንህይወቶም ከማን ኣይውንኑን እዮም ያ ስለዚ ካርታ ወኒና ኢልካ ትሕጎስ ያ እዚ እቲ ንዓይ ከምዚ ዝርድአኒ ማለት እዩ ያ ንብዙሓት ተጋሩ ከሕልፎ ደሊ መልእኽቲ ከዓ
እዚዩ ብመሰረቱ ተጋሩ ንሻዕብያ ከድንቁ ክፀንሑካ ከለው ቁሩብ ይሕፍር እዩ ፅቡቕን ኣይመስለንን ብክብሮም እዮም ዝደራደሩ ዘለው ነፍስኻ ተሪኽ ቢርካ ከዓ ዘኽብረካ የለን ማለት እዩ ብዝኾነ ያ ሎማዓት ዝነበረና መደብ እዚዩ ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ብርሆም ሸ ترايل بعيني تعش المنسي قراتونا في زبل مسي